ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ହୋମମେଡ୍ ଫୁଡ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଘରେ କିପରି ଅତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ବନାଇ ଆପଣମାନେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ହୋମମେଡ୍ ଫୁଡ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦହି ଚିକେନ୍ ବନାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି 4ଟି ପିଆଜ, 3ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, 2ଟି ବିଲାତି, ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ, ଅଦା ରସୁଣ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଡାଲଚିନି। ତାପରେ ଆମେ ଶୁଖିଲା ଗୁଣ୍ଡ ପରେ ମିଶାଇବା। प्रथम आम अदा रसुण को भल भाव पेस्ट बन नवा। दही चिकेन बनवाई मो मार्केट रो 800 ग्राम चिकेन नहीं चिकेन को प्रथम भल भाव धोई नहीं। वर्तमान आम चिकेन को मैरिनेट कर रखा से मो पियाज को छोट छोट भाव काटी नहीं, लंका को भी काटी नहीं छोट छोट करी, बिलाती को काटी नहीं छोट छोट, धनिया पत्र को भी काटी नहीं, अदा रसुण को आप भल भाव पेस्ट बनई नि। प्रथम चिकेन ने पियाज को छोट छोट काटी पियाज को भल भाव ऐड करदबा। से आम टमाटो ऐड करनवा। छोट छोट काटी लंका को भी ऐड करनवा। आम नहीं फाड़े लेंबू को भल भाव चिकेन तार रस को मिसई दवा। चिकेन में 2 चम्मच अदा रसुण पेस्ट मिसई नियंतु। छोट छोट काटी धनिया पत्र को भी आपण मिसई नियंतु। स्वाद अनुसार लुण चिकेन में ऐड कर दियंतु। आम 1 चम्मच धनिया पत्र पाउडर ऐड करनवा। दो चम्मच चिकेन मसाला, आम घर तैयारी लंका गुंड ऐड करनवा। आम 1/2 चम्मच हलदी, एबे आम दही ऐड करिया। आपण फ्रेश दही नियंतु, खट्टा लगे स्वाद खराब हो।
मु 800 ग्राम चिकन नहीं से 200 ग्राम दही ऐड करी। एबे हम चिकन को हाथ रे भलो करी गुले नवा। चिकेन बर्तमान भल भाव गोले आपको आम 40 मिनिट फ्रिज रे रखी नवा भल भाव मैरिनेट होगा। चिकेन आम 2 चम्मच सोरिष तेल गोले नवा। पैंतालीस मिनिट हो सारी आप देखिपे चिकेन भल भाव मैरिनेट होबे आम निआरे स्टोव ऑन करी कड़ाई बसई नवा। से 4 ରୁ 5 चम्मच सोरिष तेल दे दिंतु। जदि सोरिष तेल नहीं आप रिफाइन तेल सनफ्लावर तेल यूज करें। सोरिष तेल भल फ्लेवर आसता चिकेन से सोरिष तेल यूज करुँची। तेल गरम हो गला से आम अल्प किसी जीरा पकई नवा। रखि 3 ରୁ 4 पीस दालचीनी पकई नवा। ये जीरा हो आसला छोट छोट काटिक अल्प किसी रखी पियाज को मिसई नवा। पियाज को भल भाव में भाजी नियंतु। पियाज हल्का ब्राउन हो आसला पर आम
मैरिनेट करी रखिथिबा चिकन को सेते मिसई दे फ्राई करिया। पियाज हो गलानी से आम बर्तमान चिकन को ऐड करनवा। चिकन को ऐड करिया पर फ्लेम को लो कर दियंतु। लो फ्लेम रे चिकन को 20 रु 25 मिनट सिझिबा पे दियंतु। चिकन को घोड़े रखंतु। प्रति 2-3 मिनिट पर चिकन को गोले दियो न तल आडू लागी जीवार संभावना अछि। चिकन 15 रु 20 मिनिट बॉयल हो सारानी। एबे आपण चिकन को भल भाव फ्राई करनियंतु पानी मरिया जाए। भल भाव फ्राई करनले चिकन कलर आउ टिके रेड हो जिवो। चिकन भल भाव फ्राई आसला। चिकन कलर धीरे धीरे डीप हो गलानी। चिकन आमर भल भाव फ्राई हो जाती। जब आपको रुटी सहित खावाई चाहते ताले एमती खाईपर। आप भात सहित खाइबा चाहते से हल्का पानी मिसई पानी बॉयल होला पर गरम मसला मिसई एबे आम गरम मसला ऐड करनवा। तापर फ्लेम बंद करी आम याकू भात किंबा रुटी सह खाई परिया। अधिक अपडेट पाइबापी आपण माने होममेड फूड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु। वीडियोटी रे कमेंट करंतु एवं सांग मानक सहित शेयर करंतु।